Hello students. So next आम्ही पोया capillary. Okay, capillary म्हटल्या a tube of very fine bore is called capillary. It is hair like tube. म्हणजे सामकं असं बारीक असं ट्यूब असतं. ओके, बोर म्हटल्यार त्याचं डायमीटर सामको कमी आसा, सामकोच बारीक असता. ओके, सो आता कॅपिलरीचे कितें आसा की कॅपिलरी तुमी पयल्या आसतली थर्मोमिटरान आसता. ओके, तितून तो मागीर टेम्परेचर जसो रायज जालो काय मर्क्युरी वयर 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 येत रावता, रायट. सो कॅपिलॅरिटी म्हटल्यार कितें, रायज ऑर फॉल ऑफ अ लिक्वीड इन अ ट्यूब ऑफ व्हेरी फायन बोर इज कॉल्ड कॅपिलॅरिटी. आता हितून तेंच्यांनी दोन एग्जांपलां दिल्या. एक म्हटल्यार वॉटर घेतला आणि दुसरें आसा तें मर्क्युरी घेतला. ओके, दोन अशे, एका हितून वॉटर घातला, एका हितून मर्क्युरी घेतला आणि हितून तेणी कॅपिलरी घातल्या आणि हितून दिस इज मर्क्युरी. This is water. Okay, so when the capillary tube is dipped in a liquid which wets the walls of the tube, म्हणजे हे आता वॉटर झालं. ओके, सो जर तुवें अशा लिक्विडान घातला की विच वेट्स द वॉटर वॉल्स ऑफ द ट्यूब, ओके, द लिक्विड रायजेस अप द ट्यूब. ओके, सो आता हे लिक्विड हांगा पर्यंत पावतलें. ओके, हांगा आनी एक हे आसा तें म्हणजे हो जो हांगा तो असो फॉर्म करता शेप. ओके, हितून सुद्दां अशें आसा न्हू, सो ते अशें फॉर्म करतले. Liquid in which it wets the walls of the tube. Okay, and when the capillary tube is dipped in a liquid which does not wet the walls of the tube like mercury, जाल्यार तो असो फॉर्म करतलो, कॉन्वेक्स फॉर्म. Okay, so the liquid depresses below the free surface of the liquid in a container. So हांगा सुद्दां ते अशें फॉर्म जातले, इतले पेरेनूच रायज जातले. ओके, सो आता हितून द रायज ऑर फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ व्हेरी फायन बोर इज कॉल्ड कॅपिलॅरिटी. ओके, सो हो फेनॉमेना जो आसा तेका ते कॅपिलॅरिटी म्हणटा. सो कॅपिलॅरिटी जर एक्सप्लेन करूंक जाय जाल्यार कशें करतलें आमी. जर हांगा वॉटर घेतलें आनी हांगा मर्क्युरी घेतलो. ओके, हांगासर हांवें कॅपिलरी ट्यूब घेतला एक आनी दुसरो आनी एक व्हडलो ट्यूब घेतला. ओके, विथ अ ग्रेटर रेडियस ऑर हे जो तेजो डायमीटर आहा तो व्हडलो आसा. हांगा हे अशें येतलें. दिस इज इन वॉटर. ओके, then I have mercury in the second tube. So second बिकरान हांवें सपोज मर्क्युरी घेतलो आणि परत तशीच ट्यूब, कॅपिलरी ट्यूब विथ स्मॉलर रेडियस आणि हो व्हडलो रेडियस घेतलो. ओके, सो जेन्ना तूं मर्क्युरी घेता, मर्क्युरी म्हणजे इट डज नॉट, म्हणजे एक तर वॉटरान कितें जाता, इट वेट्स द वॉल्स ऑफ द ट्यूब. ओके, वेन इट इज डिप्ड इन द वॉटर, वॉटरान घातले का ते हे हो जो पार्ट आसा कॅपिलरीचो तो वेट जातलो. ओके, मर्क्युरीन तशें जावचें ना. सो जेन्ना खंयचे तुमी लिक्वीड घेतले विच वेट्स द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, ओके, दॅट टायम तुमकां जो हो शेप आसा तो कॉन्केव मेळटलो, असो भितून मेळटलो असो. ओके, इवन जी कॅपिलरी हितून आतां उदक भरतले, रायट, जो रायज मेळटलो पळय थंय सुद्दां हांगा असो कॉन्केव शेप मेळटलो. ओके, सेम वे मर्क्युरीन कितें जातलें, मर्क्युरीन इट डज नॉट वेट्स द वॉल्स ऑफ द ट्यूब. ओके, थंयसर तुमकां कॉन्वेक्स शेप मेळटलो असो. इवन कॅपिलरीन सुद्दां तुमकां
कॉन्वेक्स मेळटलो शेप. ओके, हे सगळे मर्क्युरी आसा. ओके, आता एक हे आसा की it has been seen that the extent to which the liquid rises or depresses depends upon the radius of the bore of the tube. So it depends upon the radius of the bore of the tube. So हांगा हे इतल्या पर्यंत येतले. हेजो रेडियस कितलो आसा तेजेर ते डिपेंड आसा कितले रायज जातले लिक्वीड. ओके, नाव द नॅरोवर द bore of the tube, the greater is the rise or fall of the liquid in the tube. ओके, सो आता जर तुम्ही वॉटरान पळयले जाल्यार हो चड रायज गेला, चड वयर गेला. ओके, हो कमी गेला, हेजे रायज कमी आसा. ओके, बट मर्क्युरीन तेजे उलटे आसा. मर्क्युरीन हेजो रेडियस कमी आसा बट हेजी रायज कमी आसा. ओके, आनी हांगासर चड वयर गेला तो. ओके, आनी तेजो रेडियस चड आसा. हो डिफरन्स आसा भितर. ओके, सो वेन द कॅपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्वीड which wets the walls of the tube, the liquid rises up in the tube. Okay, and on the other hand, when the capillary tube is dipped in a liquid which does not wet the walls of the tube, the liquid depresses below the free surface of the liquid in the container. हांगा पया, हांगा हे रायज हांगा पर्यंत पावोंक ना. ओके, हांगा हेज्या सकयल आहा तो, इवन हांगा सुद्दां हेज्या सकयल आसा. ओके, आनी हांगासर when it wets the walls of the tube तो वयर गेला. म्हणजे हो फ्री सर्फेस आहा न्हू, हेका तो क्रॉस करून वयर पावला. ओके, नेक्स्ट वी हॅव प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स ऑफ कॅपिलॅरिटी. ओके, सो एक एक्झाम्पल दिला तेंच्यांनी. ऑयल रायजेस इन द कॉटन वीक ऑफ अ लॅम्प थ्रू द स्मॉल कॅपिलरीज फॉर्म्ड बाय द थ्रेड्स ऑफ द वीक. हो तेंच्यांनी एक जर तुम्ही पंटी घेतली आनी तितून वात लायली जाल्यार कितें जाता की हांगा आमी ऑयल घालता, रायट. सो हांगा ती पेटयतकूनी हे ऑयल सगळें हांगासरल्यान अशें वयर सरता. सो इट इज अ परफेक्ट एक्झाम्पल लायक ऑफ कॅपिलॅरिटी. ओके, देन दुसरें आमी धरूं शकता तें म्हणजे प्लांट्साचें. प्लांट्सान कितें जाता की रुट्सांतून वयर वयता उदक आनी हांगासर बारीक कॅपिलरीज आसता थ्रू वीच ते सगळ्याक डिस्ट्रिब्यूट जाता उदक टू leaves, okay, branches सगळ्याक. Then we use a towel to dry our body after the bath which soaks water due to capillary action. Okay, थंयसरू तीच ॲक्शन आसता. Due to capillary action, water rises to the surface of the soil in the fields and gets evaporated. Even in soil तशेंच जाता. Then a sponge retains water on being dipped in water due to capillary action. Sponge water absorb करून घेता. That is also capillary action. Okay, next we have angle of contact. So angle of contact and कितें आसा, the angle theta which the tangent to the liquid surface at the point of contact makes with the solid surface inside the liquid. Okay, आता हो जो घेतला तेंच्यांनी तो ग्लास आसा. Okay, so this becomes your solid surface. Okay, हे वॉटरान घेतला आणि हे मर्क्युरीन घेतला. Okay, angle theta which the tangent to the liquid surface at the point of contact makes with the solid surface. So हो solid surface जालो, हो liquid surface जालो आनी हो तेजो tangent जो टच करून वयता liquid surface. Okay, inside the liquid. So हे angle theta एका angle of contact म्हणटा. Okay, for mercury for water it is less than 90 degree म्हणजे तो acute anglean वयता. ओके,
आनी फॉर मर्क्युरीन आमी पयलां कशें फॉर्म जाता तो. हो आतां कॉन्केव जालो, हो कॉन्वेक्स जालो. सो आतां हे मोर दॅन 90 डिग्री वयता, सो ते ऑप्टिव्ज वयता. ओके, सो दीस इज acute, obtuse. Okay, so the angle of contact is acute in the case of liquids which wet the walls of the container, that is in water for example, and is obtuse greater than 90 degree for the liquids which do not wet the walls of the container. Okay, the angle of contact for pure water and clean glass surface is 0. So जर वॉटर आमचे प्युअर आसा, ओके, जाल्यार आनी क्लीन ग्लासूय क्लीन आसा सारको, जाल्यार एंगल ऑफ कॉन्टॅक्ट 0 आसतलो. म्हणजे हे जे वॉटर घेता आमी ते सारके प्युअर अशें आसना, ओके, तितून इम्प्युरिटी आसतलीच. सो in a glass tube, the meniscus of water will be exactly hemispherical for ordinary. सो मिनिस्कस ऑफ वॉटर म्हटल्यार मिनिस्कस ऑफ वॉटर म्हणजे तुमी जेन्ना आतां ग्लासान उदक घेतलें जाल्यार हो जो सरफेस फॉर्म जातलो हांगा, ओके, वॉटरान तो असो जातलो. ओके, त्या सरफेसाक मिनिस्कस म्हणटा. सो मिनिस्कस ऑफ वॉटर विल बी एक्झॅक्टली हेमिस्फेरिकल. सो हो हेमिस्फेरिकल आसतलो असो. हेमिस्फियर आमचो असो आसता न्हू. ओके, सो फॉर ऑर्डिनरी वॉटर एंड ग्लास द एंगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज अबाउट 8 डिग्री म्हणटात. सो जर तुमी ऑर्डिनरी ग्लास आनी वॉटर घेतले जाल्यार एंगल ऑफ कॉन्टॅक्ट तुमकां अरावंड 8 डिग्री मेळटा. And for mercury in glass 140 degree meter, which is greater than 90, right? It may be noted that for a given liquid solid pair the angle of contact is same whether the liquid is contained in vessel made up of solid material or a rod of that solid material is dipped in a liquid. Okay, so आता नेक्स्ट आमचो आसा तो रायज ऑफ लिक्वीड इन अ कॅपिलरी ट्यूब. सो ते डेरिवेशन आसा.